सिंध में सैलाब का खदशा, सूबाई वजीर नासिर शाह की पीपल्स पार्टी चेयरमैन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सूबाई हुकूमत को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब से आने वाले सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग दी। नासिर हुसैन शाह ने सक्खर, रोहड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कामों पर ब्रीफ किया। कहा कि हुकूमत सिंध पूरी मशीनरी के साथ अवाम के साथ खड़ी है। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े और रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जोर दिया कि मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स का 8वें रोज भी एहतजाज, हजारों मरीजों का इलाज ना हो सका। दर्जनों ऑपरेशन मुलतवी हो गए, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वजीफा नहीं मिलता काम नहीं करेंगे। अस्पताल के 220 हाउस ऑफिसर्स का वजीफा फीकस 45,000 रुपए, जबकि 130 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का वजीफा 75,000 रुपए है। सिंध सरकार ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से 5 और 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा और हफ्ते के रोज तमाम सरकारी, नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। बाइख्तियार अथॉरिटीज और बल्दियाती काउंसलर्स भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और जामियात सरकारी और निजी दोनों में आम तातील होगी। अब आपको बताएं, गंदम का बहरान महंगाई के नए तूफान का सबब बनने लगा। गंदम और आटे की कीमत बढ़ने से ताजिर मुश्किलात से दौचार। एक माह में मुख्तलिफ इक़साम का आटा कई गुना महंगा हो चुका। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में आटे की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी। 2.5 नंबर आटा जो सिर्फ एक माह पहले 72 रुपए फी किलो में दस्तयाब था, अब 102 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, फाइन आटा 85 रुपए फी किलो से बढ़कर अब 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम के मुताबिक आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा गंदम की बढ़ती कीमतों का नतीजा है। असल बात यह है, गंदम जिन लोगों के पास है उनके पास पैसा बहुत है, उनके जो है वो हाथ बहुत लंबे लंबे हैं। जो चीज 65 रुपए से बढ़ के हो गई 95 रुपए किलो, किसी ने पूछा नहीं कि भाई गंदम का आटा जो है रोज खाने की चीज है, हर गरीब आम सबको चाहिए, ये क्या हो रहा है, किसी ने पूछा उसको। दीगर दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत आटा गंदम महंगा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। गंदम 2400 रुपए मन में कोई भी नहीं खरीददार था, यानी 60 रुपए किलो में, तो अब अचानक ये 8,3200 रुपए मन और 3600 रुपए मन हो गई। क्या वजह? ये हुकूमत को चाहिए पता लगाए फ्लोर मिल से या जो बड़े डीलर है, बहुत बड़े डीलर गंदम वाले, उनसे। कराची के शहरी पहले ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, अब आटे की कीमतों में इजाफे ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर में शजरकारी को फरोग देने के लिए मेयर कराची मुतहर्रिक बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के अहकामात पर शाहराह भुट्टो के एतराफ शजरकारी शुरू कर दी गई। महकमा बागात की जानिब से कोरंगी MBM कॉजवे पर शजरकारी जारी है। शाहराह भुट्टो के एतराफ 1 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मेयर कराची कहते हैं कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहर को हरा भरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से तरक्याती काम जारी। मेयर कराची ने अख्तर कॉलोनी, चनिसा टाउन, मार्टिन क्वार्टर्स, जिना टाउन, लियाकताबाद में जारी कामों की वीडियो ट्वीट कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का एक्स पर अपने ट्वीट में कहना है कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए हर शहरी को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री सरापा एहतजाज। पाक कॉलोनी में एहतजाज, जुज़वी तौर पर मार्बल की दुकानें बंद। एहतजाज में शर्जील गोपलानी और दीगर ताजरों की शिरकत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन बोले, बिजली बंदिश से कारोबार ठप हो गए, घरों के चूल्हे ठंडे होने तक की नौबत आ चुकी। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पाक कॉलोनी में एहतजाज के बायस जुज़वी तौर पर मार्बल की दुकानें बंद।
شہر میں اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس بحران جاری، شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اورنگی، کورنگی، قائد آباد، ملیر، اولڈ سٹی ایریا سمیت بیشتر علاقے گیس سے متاثر ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن اور رات گیس کے مسائل سے نمٹنا معمول بن چکا ہے، جس کی وجہ سے انہیں متبادل ذرائع جیسے LPG گیس اور لکڑی کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کے ترجمان کے مطابق شہر میں 30% فیڈرز پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ 70% فیڈرز کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا باقاعدہ شیڈیول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ لیاری، اولڈ سٹی ایریا، قائد آباد سمیت کئی علاقے ان فیڈرز میں شامل ہیں، جہاں باقاعدہ طور پر بجلی کی بندش کی جا رہی ہے، جس سے کاروباری سرگرمیاں اور روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم کی افسر شاہی اسکول ٹیچر شاگرد شرعی پالیسی پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ بند اسکول کھل سکے، نہ ہی اسکولز میں اساتذہ کی تعیناتی ہوئی۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کر دیا۔ نیا تعلیمی سال شروع، لیکن STR پالیسی پر عمل نہ ہو سکا۔ محکمہ اسکول نے 5 رکنی نئی سب کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ایویلویشن سندھ کو مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر HR، ڈپٹی ڈائریکٹر IT، ڈپٹی سیکرٹری سیکنڈری اور ڈپٹی سیکرٹری پرائمری ممبر ہیں۔ کمیٹی کو 1 ہفتے کے اندر STR اور ویڈ لاک پالیسی پر عمل درآمد کرنا کی ہدایت کی گئی تھی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی 3 روزہ سرکاری دور پر کراچی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ترجمان حکومت پاکستان راجہ انصاری، DS ریلوے اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ DS ریلوے اور دیگر حکام ان کے ہمراہ تھے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ کراچی کی طرح لاہور کی طرح کراچی کینٹ اسٹیشن کو بھی اپ گریڈ کریں گے۔ کراچی سمیت حیدرآباد، سکھر اور روہڑی ریلوے اسٹیشنز پر بھی کام ہوگا۔ گاڑیاں نام پر کرائیں ورنہ بھاری جرمانہ ہوگا، ٹریفک پولیس نے خبردار کر دیا۔ کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سیف سٹی کیمرے سے چالان ہوگا۔ سواری جس کے نام ہوگی اس کے گھر چالان جائے گا۔ مالک نے سواری فروخت کر بھی دی تو چالان اسی کے پتے پر آئے گا۔ گاڑیاں نام پر کرائیں ورنہ بھاری جرمانہ ہوگا، ٹریفک پولیس نے خبردار کیا ہے۔ کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سیف سٹی کیمرے سے چالان ہوگا۔ سواری جس کے نام ہوگی اس کے گھر ہی چالان جائے گا۔ یہاں تو کوئی پوچھ پرتی تھی نہیں نا پہلے کہ گاڑی بیچ دی تو اگلے نے نام ہی نہیں کرائی، ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو بھائی جان جو چلان ہمارا اس کے کیمرے کے ذریعے ہوگا، جو فیس لیس چلان کہلائے گا، وہ جو ہے چلان اس کے گھر پہ جائے گا جس کے نام گاڑی ہے۔ اب وہ پچھلے 5 سال سے اگلے نے نام نہیں کرائی تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اب اس میں ہم بھی چیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جن کی گاڑیاں نام پہ نہیں ان کو وارن کر رہے ہیں کہ جائیں گاڑیاں اپنے نام پہ کرائیں، کیونکہ یہ جو مقصد ہے اس سسٹم کا، جو ہمارے DSF ٹریفک بھی محمد شاہ صاحب کی کاوشوں سے سسٹم لاگو ہونے جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا جو ہے چلان ان کے گھر پہ جائے ثبوت کے ساتھ کہ انہوں نے کس وقت کیا وائلیشن کی، اور یہ اس کا جرمانہ ہے۔ اور جرمانہ بھی میں آپ کو بتا دوں 5,000 سے لے کے 20,000 تک ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب کم سے کم منیمم چلان جو ہے نا وہ 5,000 کا ہے، وہ ہے موٹر بائک کا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ہوگا نہیں، تو میں سب کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں حکومت سندھ کی جانب سے، ٹریفک پولیس کی جانب سے، کہ یہ سسٹم لاگو۔ FIA کی حوالہ ہندی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی۔ لیاقت نیشنل اسپتال اور شرف آباد سے حوالہ ہندی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA کراچی زون کی بڑی کارروائی۔ DG FIA کی ہدایت پر حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ FIA کمرشل بینک سرکل کراچی کی کارروائیاں، لیاقت نیشنل اسپتال اور شرف آباد سے حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں محمد اشفاق اور محمد یامین شامل۔ گرفتار ملزمان حوالہ ہنڈی میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 72 لاکھ روپے برآمد۔ گرفتار ملزمان سے 3 موبائل فونز اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد برآمد کر لیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی عدالت اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
वैन ड्राइवर का पिक एंड ड्रॉप के दौरान कमसिन बच्ची से नाजेबा हरकत करने का केस। बस्ती की अदालत ने मुलजिम अवैस खान को 14 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुलजिम पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। बैक वक्त 2 सरकारी ओहदे रखने का केस। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहर में अवामी मुकामात सड़कों पर बिलबोर्ड लगाने का मामला। KMC, सदर, टाउन और दीगर के वकला ने वकालतनामा जमा करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। बीवी का गला काट कर कत्ल करने का मुकदमा। शर्की की अदालत ने मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कत्ल केस। सहूलतकारी के इल्जाम में खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार मुलजिम एहसन को पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने मुलजिम एहसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिम से 3 दिन तक जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। नस्ला टावर की अराजी की नीलामी का केस। नस्ला टावर के अलॉटी की नीलामी में इजाफी मुतनाज़ अराजी को भी शामिल करने की दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जुमेरात को नस्ला टावर की जमीन की नीलामी का अमल शुरू होगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। सोने की कीमत की ऊंची उड़ान। आलमी मार्केट में सोना एक ही रोज में $60 महंगा होने पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 6,000 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 3,76,700 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $7 महंगा होकर $3,540 फी औंस की बुलंद सतह कायम कर दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने उस्मान वजीर के इंटरनेशनल टाइटल्स को जाली करार दे दिया है। PBF और प्रोग्राम के मुताबिक उस्मान वजीर का करियर खरीदे गए टाइटल्स और फिक्स्ड मैचेस पर मबनी है। उनके हरीफ कमज़ोर और मोहम्मद थे। उनकी आलमी रैंकिंग 86 है, जिससे उनकी सलाहियतों का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने अब तक अपनी तमाम 15 फाइट्स जीती हैं, लेकिन ये सब फिक्स थीं, जिन पर औसतन $5,000 से $15,000 फी फाइट खर्च किए गए। रेफरी और जजेस को रिश्वत दी गई और मुखालिफ बॉक्सर को हारने के लिए $1,500 से $5,000 मिले। उनकी 16 फाइट्स पर अंदाजन $16 लाख खर्च हुए।